कौन कहूछ मामू पूजाटा आम रास्तार कंठ नाई मामू नाई 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 एबे भी हे पारबनी पूजा को मु बहुत भल पाए मामू बहुत भल पाए ताको मो ए सुवर्णपुर राज्य रे ताको पाट राणी करबी बोली भाबुजे आउ तमे कहूछ ताको सब दिन पाए समाप्त करि देबाको आए मामू नाई 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 कदा भी हे पारबनी अरे भणजा तू कौन पूजाटाकू एई सुवर्णपुर राज्य रे पाटराणी करिवार स्वप्न देखि सारिलुणी रे भणजा। अरे भणजा पूजा तो तते घृणा करे रे भणजा घृणा करे। अरे भणजा पूजा को तो सहित बाहा देवार प्रस्ताव मु रखिथिली रे भणजा हेले पूजा कौन कहे तू कौन जानिछु पूजा कहे तू कुआड़े गोटे सुवर्णपुर राज्यर चाकर रे भणजा चाकर बाबू ए तमे कौन कहि जाछ बाबू यार छड़े कौन कहि जाउछ पूजा मो बाबद केबे भी एबे कहि पारिबनी तुमको मु केबे भी विश्वास करिबिनी केबे भी विश्वास करि पारिबिनी बुझिलो। अरे भणजा महेश्वर ताहले तोर ए सान मामू चाणक्य चहटराए ताहले गोटिए मिछुआ। अरे भणजा महेश्वर मु मिछ कहूनी रे बाप पूजा कहे तू कुआड़े गोटे सुवर्णपुर राज्यर चाकर रे भणजा चाकर। बाबू ए महेश्वर मनीष कम सागुड़ा बेसे कथा कम माड़ बेसे ए महेश्वर हारिबा शिखिली बाबू जेते बाहिता लक्ष्य आउ से लक्ष्य पूरा करबा पई मो सब सीमा लंघन करि जाए आउ से लक्ष्यर गंतव्य स्थल को हासिल करिने जदि से पूजाटा मो बाबद एमित कहे हेले ता माँ बाबा को जमी ऊपर को पठे ताबू को मध्य ऊपर को पठे देवी बुझिल केबे भी संकोच करिबिनी केबे भी संकोच करिबिनी मामू केबे भी संकोच करिबिनी बुझिल। महेशा तमे भी ए तुमे कौन कहछ मु तुमको विश्वास देकी भल पाउथिली तुम मिछा भल पाइबारे मु डूबी जाइथिली। हाँ तुमे मते ठकिला तुमे मते मिछा कहिला मने पकाओ सही कथा टिके मने पकाओ तुमे कौन कहिथिला तुमे ना पागल हो जाइथिला तुमे पागल आउ ए पूजा तुमको भल मनीष करबा पाई केते मंदिर केते देवी मां को पाखा को जाई मु तुमको भल करबा पाई निजको निजे पागल साजी जाइथिली। हां निजको निजे पागल साजी जाइथिली आउ तुमे पर हेउछ मो सान बापा पिलाटी दिनरु मो माँ बापा मते छाड़ी के आर पारी को चली गले मु तुमको मो माँ बापा सब किछि मानी नहीं थिली हेले तुमे पुणी शेषरे मो सहित या कल जदि मु तुम झारिन होई कि तुम निज झिया हेथिले सत तुमे मते एमिति करि थांता। अला पूजा ऐटा सब तो बापा पाई लालो ओ बापा कहीं कि मते मो पितृ अर्जित संपत्ति मते वंचित करी देथिला लो। हेलो पूजा मो पाखरे संपत्ति नथिला बोली तो बापा मते घृणा करथिला लो घृणा। हेलो पूजा मो पाखरे संपत्ति नथिला बोली तो बापा मते सम्मान देउ नथिला लो। हेलो पूजा ए समाज रे जा पाखरे संपत्ति रहिलो
ତା ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଲୋ। ତୋ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ବୋଲି ତୋ ବାପା ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲା ଲୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବାପାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିତା କାଟିଦେଲି ଲୋ, ଚିତା। ଆଉ ମୋ ବାପାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ହାସଲ କରିନେଲି ଲୋ। ଆଉ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ এই সমাজের গোটিয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আজ মো পাখে অনেক সম্পত্তির অনেক সম্পত্তি। হ্যালো পূজা, তো বাপার সমস্ত সম্পত্তিটাকে মু অধিকার করে নেইছিল। হ্যালো পূজা, তু যদি বঞ্চি রহু তাহলে তো বাপার সমস্ত সম্পত্তিটাকে তু দিনে না দিনে অধিকার করে নেবুলো। সেইপাই তোতে মধ্য ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିତା କାଟିଦେବି ଲୋ। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି এই ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର একমাত্র উত্তরাধিকারী ଲୋ। ମାମୁ ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ମାମୁ? ପୂଜାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପୂଜାକୁ କିଛି ହେବନି, ପୂଜାର କିଛି ହେବନି, ବୁଝିଲ? ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଟରାଣୀ କରିବି, ପାଟରାଣୀ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମିଶିକି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛ ନା? ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୁମେ ନା ମତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛ। ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ପୂଜା, ତାମାନେ ଆମ କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ତୁ ଶୁଣି ନେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାନେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛ। ଏ ପୂଜା, ବାଘର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ, ବାହାରି ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି, ବୁଝିଲୁ? ତୁମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ବି ରାଜି ହେବିନି। ତାମାନେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁନି? ନା 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 ଏ ପୂଜା, ମାରି ମାରି ଏଇଠି ତୋ ଛାଲଟା ଉତାରି ଦେବି। ନା। କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ, କ'ଣ କହିଲୁ? আরে চিতা কাটি দেলাম রে মনোজ। ধোকা মারিকি চালিগলা মামু, যেମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବା ମାମୁ। ଚାଲ ମାମୁ। আর চার রে মন ପାପୀ ମାନେ ମତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ନା ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ଅଛି ମା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯିବି। ହଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ।
এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আসুଥିଲା ହେଲେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମାମୁଁ କ'ଣ ସେ ପୂଜାଟା କ'ଣ ହଜିଗଲା କି ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟୋକିଟାକୁ ମାରି ପାରିଲୁନି କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ରେ ଭଣଜା ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟୋକିଟାକୁ ମାରି ପାରିଲୁନି ଆରେ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ ଆଉ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣିବୁ ରେ ଭଣଜା ନହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୂଜା ତା ବାପାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରି ନେବ ରେ ଭଣଜା ଆଉ ଆମେ ହୋଇଯିବ এই সুবর্ণপুর রাজ্যর ভিকারী রে ভণজা ভিকারী মামু অযথারে তুমি কোন কথাবার্তা করছো মামু আমার কিছু হবনি বুঝিল সে গোটিয়ে সামান্য স্ত্রী লোকটা আমার কিছু করিপারবনি আরে মামু মাছটা সিনা জালর খসি যাইছি মামু হেলে পোখরি ভিতরে অছি মামু পোখরি ভিতরে জালকু আসিব নিশ্চয় সেথিপাই তুমি চিন্তা করছ কাহিকি চিন্তা করনি মামু এবে আমি যা এই সুবর্ণপুর রাজ্যকু সেইটি রাজ সম্পত্তি আউ রাজ সিংহাসনকু অধিকার করি সেইটি আমি উপভোগ করিবা মামু উপভোগ অর্ঘ্য পুষ্প করে ঘেনি অভিনন্দন জনাউছি এই সুবর্ণপুর রাজ্যর রাজ সিংহাসন এইটি আমি বিনা দীক্ষারে এইটি আমি শাসন করিবা প্রজা মানকু এটি পরিচালনা করিবা মামু পরিচালনা করিবা মামু এবে আমার কিছু হবনি সে আমার কিছু বি ক্ষতি করে পারবনি বুঝিল চলো মামু এবে যা আমি সুবর্ণপুর আবিকু হে মহেশ্বর না কোন হয়ে সত এর কঠোর মতো অধিক ভয়ঙ্কর হে মহেশ্বর এ জীবনকু গড়ায় এ দুনিয়াকু করে मते सहारे देकी बंचाई देलु लो मां तते मु कोटि कोटि प्रणाम करिछिलो मां हे मां दुर्गा मु परा अभागिनी मोर एई दुनिया रे केही भी नाही से माने राज्य लालसारे मो पिता माता को मारी देले आउ सबु धन संपत्ति पाइबा आशारे मते भी मारी बापाई पछा घुंचा देलेनी हे मालो तू मते बंचे देलु लो मां तू मते बंचे देलु कहा को कहिबी मोर एई दुखर कहानी किए बा अछि एई दुनिया रे मोहर मां नाही बापा नाही घर नाही द्वार नाही किछि नाही कहा को कहिबी मां थिले तो कहि थांती एई मो दुखर वेदना के सुनिब मो अंतर वेदना ए मां तू कौठी अच्छलो मां तो ए अभागिनी झियो पूजार दुख को टिके
ବୁଝିଲ ମା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମତେ ବି ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ମା ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ମଣିଷ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ଜନମରୁ ବନ୍ଦିଶାରେ ବନ୍ଧନ ଫାସ ନିଜ ଘରୁ ଯଦି ଟୁଟି ଯାଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟର ଦାସ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କିଏ ବା ମୋର ଅଛି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସେ ପାପୀ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ହାରିଯିବା ଠିକ୍ ହବନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆରେ ଏବେ ବି ମୋ ରକ୍ତ ଜଳୁଛି ହଁ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଉଠି ଟାଣି ନେବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି ହଁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି ହଁ ଜନମରୁ ବନ୍ଧି ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ ଫାସ ନିଜ ଘର ଯଦି ଛୁଟି ଯାଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଘରଠୁ ଘର
एमिति अन्य मनस्क तुम दौड़ कहीं मो परिचय शुणिब ना। अरे ए माँ मु हेउछि सुवर्णपुरर राजकन्या। नाम मोर हेउछि पूजा। अरे ए माँ हेले हेले तमे एमिति अन्य मनस्क तुम दौड़ कहीं महाराज ताहेले शुणिब ना मो अंतर वेदना। अरे ए माँ ए मो दुखर कहानी तुमे शुणी पारिब ना। से माने मो सान बापा आ मो मामूंक पुआ महेश्वर राज्य लालसा पाई मो पिता को मारी देले, मो माता को मध्य मारी देले। ए तमे कौन कहूछ माँ? हाँ ए टिकिए संपत्ति पाई तम सान बापा ताहले तम बापा मां को मध्य हत्या कर देछि हाँ महाराज। और शेषरे तुमको जीवन रे मारी देवा पाई प्रयास करिछि। अरे ए माँ तमे कांदनी माँ ए होछि संपूर्ण भाବରେ कलिजुग। आ ए कलिजुगर मनीष माने केवल किसी टंका पछरे गोड़ाइछंती माँ। ए टिके संपत्ति पाई निजर रक्तर संपर्क को भूली जाए निज सान भाई जेते बेले निज बड़ भाई को हत्या कर देछि एठी आउ धर्मर जो गम नाही माँ। अरे ए माँ तमे एबे कोन करबा को चाहछ माँ? मु आउ एबे कोन करिबी? मु आउ एठी रहिबिनी। जोठी बाट पाइबी सेठी को चली जीबी। हाँ मु सेठी चली जीबी। अरे ए माँ एते बड़ दुनिया रे गोटे झियो पिलाटा तमे कुआडे जीवो माँ? महाराज कपाल लिखन के करिब आन। अरे ए माँ जहाँ मो कपाल रे लिखा हेछि ताहा कोटी गोटी करी घटी जाउछि। सेइडाओ काहे बदलिब? एटा पूरा मो कर्म भाग्य रे अछि। हाँ मु चली जीबी कोठी ना कोठी मु रहिबी। आउ से मानकु निश्चय प्रतिशोध नेबी मु प्रतिशोध। अरे ए माँ अर्चना अर्चना हाँ माँ। बहु अर्चना। अरे ए माँ हाँ मोर मध्य अतीत रे गोटाए झियो थिला माँ। महाराज आउ मो झियोर नाम थिला अर्चना। तू मो झियो अर्चना भली देखा जाऊ नथिले मध्य मो झियो अर्चनार चाली चलणी आ तो चाली चलणी सब मिसी जाउछि माँ। आपण सत कहउछथि। अरे ए माँ महाराज तू जति आज मते मना न करिबु ना मु तोते तो बापार परिचय देबी। मु तोते मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी कर रखिबी माँ। ए तुमे कोन कहछ महाराज? मु किछि मध्य बुझि। अरे ए माँ तू कौन सतरे मो कथा बुझी पारुनु? ना ना आज को प्राय 12 वर्ष तले आज को प्राय 12 वर्ष तले हरई थिबा से मोर अर्चना रूप ने जेते बेले तू ए राज दरबार को फेरी आसीछु मु कोन ए सुजोग को केबे हाथ छणा करि परिबी माँ। दीर्घ दिन बीती जाइछि माँ। मो झियो अर्चना मोते छाड़ी आरो पारी को चली जाइछि। अरे ए माँ मो आज मो हजिला संपत्ति को मु फेरी पाइछि माँ। अरे ए माँ सते की जाइछि पाई हजिला धन अंध पाई जाइछि की बेनि नयन। अरे माँ सते की जाइछि पाई हजिला धन अंध पाई जाइछि की बेनि नयन। मने पड़े देही राती लुह झरे फाटी छाती निष्ठुर हेला विधाता देला कषण। सत
की जाइछि पाई हजिला धन अंध पाई जाइछि कि बेनी नयन अंध पाई जाइछि कि बेनी नयन मोहरी थिली अति तोरे से झिया को पाई गली तो भरी रूपरे अरे माँ ओ माँ मुझे सब तोते देखा हेला परे लागिला एमिति मो अतीत पुणी थरे फेरी मो पाई विधातार खेल खर झीलकु मो कला पर धन्य जगन्नाथ धन्य तुम विधान तोते की जाइछि पाई हजिला धन अंध पाई जाइछि कि बेनी नयन तोते की जाइछि पाई हजिला धन अंध पाई जाइछि कि बेनी नयन अरे हे माँ तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली कि डाक तू भूली जा तो अतीतर सुवर्णपुर को तू भूली जा तो अतीतर समस्त संपर्क को आज मु तो तो बापार परिचय देवी मु तो मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी कर रखिबी अरे हे माँ मु आपणक कथा को किछि भी बुझी पारुनी ए आपण कोन कहि जावछ अरे हे माँ तू कोन सतरे मो कथा बुझी पारुनो अरे हे माँ आज को प्राय 12 वर्ष बीती जाइछि ए बापा टाको टिके सुनिबा पई मो कर्ण दे अस्थिर हो जाउछि माँ तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली डाक तू भूली जा तो अतीतर सुवर्णपुर को तू भूली जा तो अतीतर समस्त संपर्क को तू आज ठारे मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी होई रहिबु माँ तू आज ठारे मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी होई रहिबु तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली डाक तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली डाक बापा अर्चना अरे रे माँ तू आज ठारे मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी होई रहिबु माँ मु तो बापार परिचय देवी तू ए वस्त्र परित्याग करी तू राजा पोशाक पिंधबू आज तू अतीतर समस्त संपर्क कहब पूजा हजिगला अधा बाटरे आज से सुवर्णपुर समस्ते कहबे पूजा हजिगला अधा बाटरे अतीतर पूजा जी अधा बाटरे हो जाए तू ए वस्त्र परित्याग करी तू राज पोशाक पिंधबू तू ए मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी बापा आज से अतीतर सुवर्णपुर पूजा आज अध बाटर हजि जाइछि माँ आज ए दुनिया कहब पूजा हजिगला अधा बाटरे हाँ बापा आज ए दुनिया कहब पूजा हजिगला अधा बाटरे